Aeronautics student nga taga Bacol City na sapuan patay sa katubuhan sa Banwasang Murcia. Ginapahayag na disgrasya sa motorsiklo. Yaring balita nga itong gintutukan. Nadulaan sa kabuhi ang 20 anyos nga aeronautics student nga si Clyde Dexler Abaa, residente sang Barangay Alangilan, Bacol City. Nasapuan ang bangkay sini nga pilason kag may mga bali sa kampo sang tubo sa Barangay Salvacion, Murcia kagahon sang Domingo, Agosto 10. Base sa investigasyon sa kaprisan, naginom-inom ang biktima upod ang mga abyan kag himata. Apisar nga kainom na, nagdrive pa inisang motor, nya ginapanigyahan sa pakisaagod kung tani magkadto sa iyang nobya, apang naglapaw ini sa dalan. Tamaan kadasig ang iyang padalagan, na-overshoot siya. So, kamoto nga may mga injury siya sa kamot, sa ulo, kag sa tiil. Kay Wyman kami din nakabaton report nga na-involved sa accident during that time. Ang motor niya ginasakyan ang nakita man malapit sa bangkay sini. Based sa amon nga investigation, wala man foul play. Purely self-inflicted accident. Tingnan lang tanan nga riders kag drivers dapat ara kita sa insakto nga wisyo kung ga-drive kita. Masami man kuno, ginapanugyanan sang amay sining biktima nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho. Bago sila tabo, napasawan ini nga malabot ang handom nga mangin isa ka piloto. Kuha na naman ang iyang result sa postmortem. Gid sa aksidente gid siya. Always man naman sa ginikanan, ginapahanugdom sa ila. Pero why magami ka kulang gina sa iya. Opo, Kiril Casillo, Adrian Bretos, One Western Visayas.